मेरी प्यारी सी बहनों के कमेंट्स आ रहे थे कि भाई जो चमक है सुंदरस है ये लाइट कलर के ऊपर लगती है या ब्राउन कलर के ऊपर भी लगा सकते हैं या इसके अंदर कोई कलर मिलाना पड़ता है। नहीं मेरी प्यारी बहनें, अगर आप वीडियो पूरी देखोगे तो आपको लाइट कलर के ऊपर और ब्राउन कलर के ऊपर सुंदरस और टैचिंग करने का तरीका बताऊंगा और अपने घर का आप मुकम्मल फर्नीचर खुद पॉलिश कर सकोगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम मेरे प्यारे दोस्तों, आप देख रहे हो मेरा यूट्यूब चैनल 3D अदनान समी पॉलिश। तो जी जनाब, आपने पहले नंबर पे लेना है एक सर्फ का पैकेट। तो आप सर्फ कोई भी यूज़ कर सकते हो, लेकिन जो हुक्के वाला सर्फ होता है ये भी अच्छा सर्फ है क्योंकि ये तेज़ होता है। तो इसीलिए आपने पुराने फर्नीचर को इस सर्फ के साथ अच्छी तरह से साफ़ करना है। बल्कि आपने मसलन आपका अगर शीट वाला फर्नीचर है तो आपने गीला कपड़ा लगाना है, ज़्यादा तर पानी भी नहीं लगाना क्योंकि शीट ख़राब हो जाती है। अगर आपका लकड़ का सारा फर्नीचर है तो आप सही अच्छी तरह से आप सर्फ के साथ धो सकते हैं। तो मेरे प्यारे दोस्तों और मेरी प्यारी बहनें देखें, मैं सर्फ के साथ इसकी अच्छी तरह से मजाई करूँगा, इसको अच्छी तरह से साफ़ करूँगा। तो जब आपने सुंदरस लगानी है तो आपने पहले नंबर पे इसको सर्फ के साथ अच्छी तरह से सफाई कर लेनी है। साफ़ करने के बाद फिर आपने बल्कि सर्फ का जो गीला कपड़ा है आपने अच्छी तरह से लगाना है, जो सोफ़े की मेल वगैरह है वो ख़त्म हो जाए, जो दाग वगैरह हैं धब्बे वगैरह हैं वो ख़त्म हो जाएं। बल्कि जो ख़ास तौर पे हम जो सोफ़े के ऊपर बैठते हैं पीछे सर वगैरह लगता है, जो सर का तेल वगैरह होता है वो सोफ़े की बैक साइड पे लग जाता है। तो ये जो सर्फ है ये उसे अच्छी तरह से उतार देता है। तो मेरी प्यारी बहनें, यह सर्फ के साथ अच्छी तरह से सफाई करने के बाद फिर आपने इसकी करनी है टैचिंग। और मैं आपको टैचिंग बनाने का तरीका भी बता देता हूँ, क्योंकि जो पुराना फर्नीचर होता है कई कई जगहों से मसलन टैचिंग की हुई होती है, मसलन किसी न किसी जगह से टूटा हुआ होता है, तो आपने टैचिंग लाजमी करनी होती है। तो जी जनाब, ये मैंने ब्राउन टाली लिया जिसे काला सियाना भी कहते हैं। ये हार्डवेयर वाली दुकान से आसानी से मिल जाता है। तो इसके अंदर काले सियाने के अंदर ब्राउन टाली कलर के अंदर हम डालेंगे पॉलिश। तो मेरी प्यारी बहनें और मेरे प्यारे भाई, इस वीडियो के अंदर मैं आपको पॉलिश बनाने का तरीका और जो सुंदरस बनाने का तरीका इंशाल्लाह नहीं बता सका, लेकिन मैंने एक वीडियो अपलोड की हुई है यूट्यूब चैनल के ऊपर। तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर मैं वीडियो का लिंक दे दूंगा। आप पॉलिश बनाने का तरीका भी और सुंदरस बनाने का मसलन चमक बनाने का तरीका भी आप देख लेना। तो देखें मेरी प्यारी बहनें, मैंने टैचिंग बना लिए और आपने इसी तरह से आसानी के साथ जिस जिस जगह से मसलन कलर उतरा हुआ है तो आपने इसी तरह से टैचिंग लगानी है। अगर आपकी पुटीन लगने वाली है तो आपने पुटीन भी लगा लेनी है। अगर आपको पुटीन लगाने का तरीका नहीं आता, बनाने का तरीका नहीं आता, तो मेरी प्यारी बहनें आपने परेशान नहीं होना और मेरे प्यारे भाई आपने भी परेशान नहीं होना। ये पुटीन बनाने का तरीका भी मैंने यूट्यूब चैनल के ऊपर वीडियो अपलोड की हुई है, तो आप तसल्ली से मेरी वीडियो देख सकते हो, अपने घर का पुराना फर्नीचर खुद पॉलिश कर सकते हो। कारीगर आएगा वो तकरीबन आपसे 20,000 25,000 लेके चला जाएगा, लेकिन मैं आपका फ़ायदा कर रहा हूँ क्योंकि अगर आपके 4 पैसे बच जाएंगे तो आप मुझे दुआएं देंगे। तो मेरे प्यारे दोस्तों देखें, कुर्सियाँ मसलन कितनी रफ़ कंडीशन के अंदर हैं, तो ये जब नहीं बन जाएंगी तो आप देखना ये पुराने वाली कुर्सी लगेगी भी नहीं। देखें कुर्सी की हालत देखें, ये मैंने बाजू नया लगवाया फर्नीचर वाले भाई से, और जो मसलन बाजू टूट जाए कुर्सी का वो आपने नया लगवा लेना है, और जो पॉलिश होने वाली है वो आप खुद कर सकते हो। तो देखें मेरी प्यारी बहनें, आपको अगर लाइट कलर बनाने का तरीका नहीं आता तो ये लाइट कलर है, तो आप इसी यूट्यूब चैनल के ऊपर लाइट कलर बनाने का तरीका भी आप देख सकते हो। बता तो मैं इसी वीडियो के अंदर भी देता, लेकिन मेरी प्यारी बहनें वीडियो बहुत लंबी बन जानी थी, तो बहुत से दोस्त इतराज़ करते हैं भाई आप वीडियो इतनी लंबी ना बनाया करें कि हम इतना टाइम नहीं होता। तो इसीलिए मैं ज़रा स्टेप बाय स्टेप वीडियो बनाता हूँ, इसीलिए आपको समझ आ सके। तो मेरी प्यारी बहनें देखें, मैंने सोफ़े की भी टैचिंग कर ली ब्राउन कलर की, और लाइट कलर की कुर्सियों की भी मैंने टैचिंग कर ली। उसके बाद अब मैं लगाऊंगा सुंदरस। तो मेरी प्यारी बहनें, ये है चमक। सुंदरस को मसलन सुंदरस को चमक कहते हैं। तो आपने एक दफ़ा गद्दी लगानी है एक जगह पे,
دوبارہ وہاں پہ گدی نہ لگے، کیونکہ دوبارہ وہاں پہ اگر گدی سندرس کی لگے گی تو وہ پہلے والا کلر بھی اتر جائے گا۔ اگر خشک ہو جائے تو پھر آپ نے دوبارہ دوسرا ہاتھ لگانا ہے۔ تو میرے پیارے دوستوں اور میری پیاری بہنیں، میری تو یہی کوشش ہوتی ہے کہ میں آپ کو آسانی کے ساتھ سمجھا سکوں، آپ میری ویڈیو بھی دیکھیں اور آپ کو سمجھ بھی نہ آئے تو آپ کا ٹائم ویسٹ نہ جائے۔ اسی لیے میری کوشش ہوتی ہے کہ میں آپ کو اچھی طرح سے سمجھا سکوں اور آپ کا فائدہ ہو سکے۔ تو میری پیاری بہنیں دیکھیں، یہ میں نے تقریباً 2-3 ہاتھ سندرس کے لگانے، یہ شیشہ بن جائے گا۔ تو میں پھر سے آپ کو کہہ رہا ہوں، اگر آپ کو سندرس بنانے کا طریقہ نہیں آتا، پالش بنانے کا طریقہ نہیں آتا تو کوئی مسئلہ نہیں، کوئی ایشو نہیں، آپ میرے یوٹیوب چینل کے اوپر وزٹ کر سکتے ہو، بلکہ میں اسی ویڈیو کے ڈسکرپشن کے اندر سندرس بنانے کا طریقہ، پالش بنانے کا طریقہ انشاءاللہ ویڈیو نیچے لنک دے دوں گا، آپ دیکھ لینا کیسے سندرس بنتی ہے اور مثلا پالش بنتی ہے۔ تو میرے پیارے دوست اور میری پیاری بہنوں کے کومنٹس آ رہے تھے کہ بھائی جو سندرس لائٹ کلر کے اوپر لگتی ہے وہ براؤن کلر کے اوپر بھی لگ سکتی ہے۔ جی جناب، لگ سکتی ہے اگر آپ سندرس کے اندر کوئی کلر نہ ایڈ کریں، کیونکہ سندرس کا ایک ہی کلر ہوتا ہے، وہ ہوتی ہے چمک۔ وہ آپ لائٹ کلر کے اوپر بھی لگا سکتے ہو، ڈارک براؤن کلر کے اوپر بھی لگا سکتے ہو، جو بھی کلر ہو۔ اگر سندرس کے اندر آپ نے کوئی اور کلر مکس کر دیا ہے، براؤن یا لائٹ کلر، وہ پھر اگر آپ نے لائٹ کلر ملا دیا تو وہ براؤن کے اوپر نہیں لگے گا، اگر آپ نے سندرس کے اندر براؤن کلر ملا دیا تو وہ لائٹ کے اوپر نہیں لگے گا۔ تو آپ نے باقاعدہ سندرس بنا کر سندرس ہی لگانی ہے، آپ نے اس کے اندر کوئی کلر ایڈ نہیں کرنا۔ ہاں، اگر آپ نے ٹیچنگ وغیرہ کرنی ہے تو آپ نے پالش کے اندر مثلا کلر ایڈ کر کے وہ آپ ٹیچنگ کریں، جیسا کہ میں آپ کو سمجھا رہا ہوں۔ تو میری پیاری بہنیں، اگر آپ کا مثلا چنوٹی کام ہے، پھولوں والا صوفہ ہے، تو آپ اس کے اندر گن کے ساتھ، کمپریسر کے ساتھ بھی، سپرے گن کے ساتھ بھی آپ سندرس لگا سکتے ہو اور برش کے ساتھ بھی لگا سکتے ہو۔ تو دیکھیں میرے پیارے دوستو، صوفہ کتنا پرانا تھا، آپ دیکھو ماشاءاللہ کتنا نیا بن چکا ہے، اس کے اوپر بھی چمک لگ چکی ہے۔ جو میں نے اندر سامان تیار کیا ہے، مثلا کرسیاں وغیرہ، ٹیبل وغیرہ، دیکھیں ماشاءاللہ کتنی چمک آ چکی ہے۔ اگر میرے پیارے دوست اور میری پیاری بہنیں آپ میرے چینل کے اوپر نئے ہیں تو پلیز سبسکرائب بھی کر دینا اور بیل آئکن بھی دبا دینا، تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو فرنیچر کے متعلق، ماربل ٹیکسچر کے متعلق انشاءاللہ آپ تک معلومات پہنچتی رہے۔ تو اس ویڈیو کی اجازت، اگلی ویڈیو میں ملتے ہیں، اللہ حافظ۔